Yamakwaba eba nkwaji mire dwumadi so sena da oyenom no enenso ebraso se unya bere anytime na utie yi start o baby ye le ko baby em say last week e bi ase bible ma eti ase se mie ndi wi ase enije so ye hwakwa na be so hon ma na o sha ewo no nti otofom obi hon ma de mi kan na adwini so onso betumi akọ Mushisho TV na nso akohwe last week de no ho no se na be ya nso obeti de yekan ase na watu aso ka ame pa ene nso ebetu edwumadi nso ene no ye ka bibi anase ye bisa bibi se hwan ene wadamfo hwan ene dai wadamfo mi amiti ye frame evangelist Emmanuel Money mene Samuel Edichu yes mekin ka afo no intabire bia de transe nkwaji mre edwumadi obetie nyame asem de obefa ene ba bie nu kwa se ofa asema betiritiru ni asema ebekire odi oso onye ka ame mampa sane ebetu edwumadi enu so no de dikan message enyine bisi trase ni abo yasem sumpa ye intire bia obi a si trase mamsa dimafo ni abankese tumi nyina era alpha ni omega nyankopon anakwa yi yeda wase owura ye otumi ubambo so omayeda so etinkwam odi enkwa ache yasabe hie mbiem a yekase enmunyam hye enka udini owura ye de ahwefo nyina ebe wanim dombo omo abre biara na mo mahoden se na ebe ya papa yesu udwumadi ebe koso beke ho na semu wie pe ya ede enmunyam hye ebe maudi asemu yi emu na akoma biara etie ni akoma biara ahwie mu na wie pe ye na wo matumi tu eho ana mo a beka so ade no ai dombo ai se na de bia wo ye baye no ene so ye mai sa adom nti ka ame pa amen ka ame pa hwan ene wadamfo nipa ye wasasi su ye mu bebre anase ye nyina mpo e wo enamfofo na emom sɛn ne esifa ye damfo esifa sɛn ana esifa ahwehwɛ namfo na namfo no den na ɔmo ye de maye die na ye nso ye de maye die na maye tumi etwa adamfo fam hwan na oso ofa na damfo ana hwan na enu kwa so ofa na damfo o kristo ni hwan ni wadamfo wiase ni hwan ni na damfo o maame o papa hwan nipa onyisin hwan na oso oye wadamfo eno ya de bia ewo wiase a yentumi ensusu yendwen hu like yemfa nko ensusuye mu na na me pese otu wan se ansere nipa bia be fadamfo no e o se uhwe sa na ma bi mu uhwe ni ma bi mu hu se aso adamfo a me fei obeboa me anase omoa me nipa somasi o se me fada damfo anase enu kwa se me fada damfo eni se wo be kokeke no akofo obi akeke se o yedai o adamfo ka ame pa se wudi akira adamfo no be felu ka ame pa enti ansa na be fada damfo no o se ohwe ne ma bi hu ansa na be ka se weye madamfo no o se otumi hu se asomasi wo fana damfo a obetumi aboa wo anase wo fana damfo a de hu a obetumi ayama ka ame pa san se ye ka adamfo de o se bi hu kire wo otumi yedai otumi boa adamfo de o se owura hu a otunmu ani yedai eji adamfo boa wo niema bebrem ka ame pa na emom enye se adamfo a ho kire wa na wayi niema enye se adamfo a bibi tuwa na wadan na echiama enye se adamfo a owura hu a no ankasa de awura hu ni bi yedai ebe ka mama adamfo a wo kwa ho kire mu a obetumi aboa wa ontumi mwa tie ni e se nipa no oja adamfo a wo so do ho tie dai eton so se nipa no entumi mwa nipa no ntumi nyi adamfo enti se wo tie mi na e wo se o fa adamfo biara o ma woni yedai eba ho so hu se asomasi obetumi aboa me anase asomasi ontumi emwa me ka ame pa sanso nipa wo hwe wo ho usu ene oban se na usiti se na wo ne yeti na wafa ho adamfo se na bia mumienu mu betumi yedai ananti abom ka ame pa enti so yo obi a opentokwa na akofo obi a ompentokwa madamfo na entumi yedai enyina ka me pa sanse ompentokwa enti se wo pentokwa ompre ema wo yedai ompentokwa enti ubehwe se na wote ubehwe se na otutu anamofa ubehwe usu ene oban na ade afa ehu adamfo ka ame mampa yen se brefie kwa kinkase no edikan mu eye Proverbs chapter 22 verses number 24 to 25 no yen hwe asem bi ho mabu se meti aduonu menu tete mu eye aduonu nan kosi aduonu num yen hwe de Bible e kire ye fa adamfo ho damfo bebre wo ho no na mum san de si fa fa adamfo fa nipa bebre wo ho hwan na o se ye fa adamfo nipa bebre wo wiase hwan na o se ye de ye adamfo ye ni bebre di agoro ye ni bebre koba ye ni bi mu ko school ye ni bi mu e kwa sole ye ni bi mu adwumam na mum obiara ana o se ye fa no adamfo ana eno na me no ye besi anwade wa bia kinkaba me nko Proverbs chapter 19 verses number 20 Proverbs 22 verses Proverbs chapter 22 verses 24 to 25 Proverbs chapter 22 verses 24 to 25 Ose ko ene obubuafo
mma yonko. Eni obubufafo mfa yonko. Ka ame pa. Amen. Bible say eni obufufafo enye dey. Emfa onyonko. Onipa ne bufu ntam enu no nye dey. Emfa yonko. San say onipa ne bufu ntam biara adwenboni dey. Ewo nti oni adwen pa ka ame pa. So say nipa ne wanhwe yie na ne fa damfo one day ni bubefo de be hwiti makum ka ame pa. Enti Bible say eni obufufafo enye dey. Emfa damfo. Kinkama me enko sisu ko. Eni obufufafo mfa damfo. Na eni oberima ni brefo na eni oberima oni brefo nso nye dey embo ka ame pa dan nipa no enfo mo ka ame obi a nani brade obi a ofabufuo ntem ene ne nye dey embo ka ame nyem na meka Bible na eka according to Proverbs chapter 22 verses number 24 to 25 or say eni obufufafo nye dey emfa damfo na onipa nso a nani brade ene ne nye dey ene embo ka ame pa adamfo bi wo hono ma bibia ewo hu bia no eye ne hwe ka ame bibia obebia eye ne hwe ka ame bibia wo hu bia na ne ye dey ebre say nipa na Bible so emfa ne ye dey emfa damfo san se wan hwe yi a ade bi e yo dia ade bi hu hia edem ani brenti one day obeku atwa na dey afa ka ame pa the Bible say ni obi na ni brade enye dey emfa damfo onipa bi wo hono ma woni ni nyina anachi woni ni nyina na ekoba wadamfo no nanso woni ni betumi atoduane ba akwa mudi aduane no the same thing na motoy enso enam ani brenti na wodi na wodi nani ye dey ebre woni ni nyina betumi akwa store se mokoto tade e bia obeto kokko obeto tuntum ani brenti utuntum na obeto no ebe ne fe enti ani brenti when one day why day why obibi say na be ya na ni betumi are akọ de wo no so anaso betumi afa de ye dey eya wo dia no enti Bible say onipa na ni brade bia no ene ni nya dey emfa damfo ka ame pa nipa na ni brade bia no onya damfo pa ka ame san say abre bi bedu ode ni bre no ode bediu say bia wo de won fa ma wo so de fa nko bodi hu ni say eye normal Bible say abre bi bedu a won so ode be dey ode be ba so enti ene ni nya dey emfa damfo to asoma me ase dey verse number 25 ko na wonsua na akwan ose na wonsua ne dey na akwan ka ame mame amen eni se nipa no mfa damfo na wanye dey wonsua na akwan san se ebre bi bedu a na bufufa no ebe ba so se utimba ebre bedu a na bufufa no be dey ebe ba so san se onene nenam enti de wo ye no so be dey obeye bi enti wonso be sua na akwan ka ame pa wonso be sua na akwan ebre bedu wonsere wonso ebufafo wonso akodan ye ni bre me kan su na wonte sa enso enam adamfo bi a wo fa enti na wakoye dey wakoye oni brefo enam adamfo bi a wo fa enti na wakoye enema bi a ensem fata enti se wutiwi ase na wo fa adamfo a oye kron obokro no a abre bi bedu a wonso be dey wo be ye kronfo sanse Bible se kire me nyonko na me nkire wo dey bisuban Bible ka sem bi o se adamfo boni ese dey esei obrapa anameboa o se adamfo boni wo dey esei obrapa anameboa kinka 1 Corinthians mame yen hadi bo 1 Corinthians yen hadi bo chapter 15 verses number 33 no yen hadi bo 1 Corinthians chapter 15 verses number 33 nipa bia no adamfo no ana we kire wo de o so onye obi ho ma onti sene ote anaso obi ho ma onye bibi enso enam na damfo niema a woye nti bo se no no so ayre akoye sa niema ni bi ka ame mampa bo se no odi akire na ama adamfo no suban ne adamfo no enhihye ya adamfo ne ban ayedai ahye ne mu enti no no so eyesa obi ho no ma onye kromfo obi ho no ma onum wi onum nsa enso nam adamfo bi a wadi nachi adamfo bi enne ye adamfo bi anamu 20 ono nso enne oyedai ohyiwi ono nso enne oyedai ohwiade ono nso enne oyedai obodwama wo bi akenka mam ne enko mumma wanada mumma wonada mmo mumma wonada mu nkomo boni sei brapa mumma wondada mu sanse dai nkomo boni wo ye dai sei obrapa ka ame mampa enti adamfo biara wo hwe na wo se wo dai wo hwe ni yi se wadamfo eyi obi a onom nsa day out no no ko no owura ensa no bia ho no na won so udi nachi enti ebere obeka se o minu aye dai tesi na hwe se etese ya onso de kakra bekan ano so ati se dia ti no o de kakra bekan ano ade tia of course se o de kakra kan ano kra anya ohwe enti he ne de jeje 1/3 vie won se o de 1/3 o de sa na nso aye dai why you come insani enti Bible say maye ma ona da aye science afutubani wo he dai
say obrapa ka amepa ebia na wonti sa ebia wonhye wi ebia wo mokro no ebia unye obi a uhwe wiade enso nam adamfo bia okodi nachi enam nipa bia wo ne kwa nanti yenti nipa bia wo fa se wadamfo nipa bia wo fa se wonua ne nanti yenti enne saa ne mana wo ye no so ye de uye bi enne wada ne krono enne wada ne korinsani enne wada ne wi hieni enne obobre bia ensem fata nipa dwen ho wonti ase o mu a me beka se o me bayin wonti sa na emu me ba ne se adamfo na wodi nachi no eno na amana ba ne sa ka amepa adamfo bia wo kodi nachi no ana amana ye de abani say se wan di sa adamfo nachi ana wo hwe tutu wana mu ehu nipa o so di nachi anka se na wote no ka ba sa na emu na adamfo bia wo di nachi adamfo bia wo kodi nachi nipa bia wo ma ni sika kakra bi nti wo kodi nachi ye se wo fa na adamfo yi enne odo wura tibia bia ensem fatem enne wama wo ye enema bia ensem fata enne wama da ne kwawisani hwe ye ne wadamfo awo ye dai ofa ka amepa ne wadamfo a wo ye dai ofa sanse adamfo boni bia no o mefutupa adamfo boni bia ni ho ayo dai o mefutupa enti se wadamfo enye papa no e boni a ma mi tieni o bebere pa sanse afutu biere ni ho a eye papa o de be dai o de ma afutu bi o de be ma bia afutu boni ka ame ye he bible ma ye he amo a na damfo bi e ma na afutu boni bi o de ye nse emre fa ko Second Samuel chapter 13 verses number 1 ye hwade bo a brand bi si so na ye friend amo na oni adwi bi na emom na damfo bi e ma na adwi bi entie o de ma o mieni entie wo ho no enti wiase no awo no amfa damfo pa ma me wo bebere sanse futuo biere o de be ma biere no a be yenkoso futuo di ade e de ama wo ye bibi boni a ontu fi se enye na emom wo be fua so se na bia be koso ade aya de boni no enti damfo a wo fa hu hia e ka obira no ni pa wo no nam ni pa wo no koba wan hwe ni ya onte sa enso no a oduru sa wan hwe ni ya enye sa na ate nanso na wo ye sa wan hwe ni ya woni beba ho so no na wo ye enema na omu ye ni bi wan hwe ni ya woni beba ho so na wo bobra boni wan hwe ni ya woni beba ho so no da ne kro no obi obokro no wan hwe ni ya woni beba ho so no na wo hyiwi wan hwe ni ya woni beba ho so no aboti o ye nkwase anema anye dai ensem fata nema bible kasa tia no wan hwe ni ya na wo ye sa make so na wonti sa de mu eba ne sei adamfo bia wo kodi na chinti adamfo bia nanti yenti ana aba ne sa wo bia kika ma mienko atibia se mo se Amon boni ni wo se Amon boni ni dai ni wo kin kama mu verse 1 se dai na David ba Absalom wo ni aba fefefe bi o se na David ba Absalom ni aba fefefe bi ani dindi Tama na enabi achiri no David ba Amon David hwemu ye na kin kama me David ba Amon David ba amo ye dai okope no ka ame pa ananu bi na abayo bi ho an ho ofeyie enti David ba amo na no nani gine ho enti ye dai okope no to asoma me ye hwade bi ho ose dai na Amon ni aba Tama enti ne ho hia no ma no patu yare tienie pa o ose na Amon nua ba ni nti na no ho ye dai ehia no sanse na ope no like ne na ni gine ho enti no ho ye dai ehia no to asoma me de hwe adibu ho no ne tie ndamfo bi ene ndamfo bi a ene omo nanti kofo bi a ye no omo ye hu omo se omo ye ndamfo kofo bi ye hu omo barabom se omo ye bosom friend ye hu omo se omo ne ye best friend a ye no omo nam no tie abi bi nim de mam to asoma me enko na oye obabunu no oye obabunu sa inti eye Amon den se oye ne nipa ni obabunu omfa be mada etie ya Amon den se ko obede ni bibi ode no ho bede ebe ka no onti sa ntie ye ne den ka ame mapa to asoma me na Amon wo adamfobia aye ofre no Jonathan hallelujah amen na Amon wo adamfobia friend dai Jonathan ka ame pa yentie de Jonathan adwea ode ma na damfo Amon no David nia Simiaba na David nia Simiaba na Jonadab ye onitifuo yi na Jonadab yo onitifuo yie ka amen pa amen Amon adamfo Jonadab no yo onitifuo yie ka amen na nani atie na wa dole ewo entrom ka amen pa na nani atie onim tricks o e wo be jazia ka amen enti adwo de man adamfo Amon ho to asoma mi ka kire no se no ka kire ni se adentina
wo ohene ba hwemu ye adentina wo ohene ba wo fon onye dai wo mua wo fon sei da anopa yi wo renka nkyere me amon ka kyere no se mepe minua tie ni o enti oni tifuo no ekọ na damfo amon nkyɛn kubizan sɛ aden nan sen wayɛ mofomofo sa aden nan sen ase wani ntumi ngi aden nan sen mi hu sɛ nema yeye no uta ye bisa na o ka kyerɛ ni sɛ dai sen ana yɛ dai ɛtie ntie deɛ na damfo no ɛka kyerɛ no kinka ma mepe minua Absalom ni aba Tama na Yonadab ka kyerɛ no sɛ koda wo mpa so ko na patu yare na se waja behwe wo a ka kyerɛ no sɛ mami nua Tama nye dai emra ebe dai mema me aduane twa so na onye o mema me aduane no menim enso na ka amefa enti na damfo no ema no adwen bi sɛ adenti na on petu nya dai anyale na on kan kyɛ ne papa sɛ ɔma ne nua ba taa ma me dai ɛmɛyɛ aduane ma no ka amefa so hu adamfo no ɔbɛma na adwen bi wa ha enti asate ɛsɛ na adwen no on petu nya dai anyale ka ame on petu nya dai anyale o na ɔma taa ma na ɔpɛ na onya no ɛmɛyɛ aduane ma no twa so yɛhwɛ ade bi ɔkaka na onye aduane no manim na mehunu na mehunu na mani no nensam na mehunu na mani nensam eno na ohene ba behwe no Amon ka kyerɛ ohene sɛ mami nua Tama emra meye ofam ka ame pa so adamfo no abra Amon susu hu e de kyerɛ na damfo no ma na bibi sɛ oh we de ɛyɛ simple kra sanso no nani ate wo atabadi nani ate wo badi wo bedada zizi a obema tricks zizi a wo de beyi ni zizi a ejo ka kyerɛ sɛ patu ye de ɛyare ne ko dawo paso ka amen patu na de ɛyare ne ka kyerɛ papa sɛ da am yare enti ma me nua ba Tama me de ɛmɛyɛ aduane ma me na emu ma ne nye no manim ka ame pa na me nidi wɔ ne nsɛm ka ame enti ko so kinka abra patu yale ko dan paso no o ma ne nua ba Tama no so ye de ɛbai sɛnya no wo pɛ no pepepe na abra Tama ne bedu ye no o ma ne ye aduane no pepepe sɛ ne ɛti ɛwɔ ne nsɛm mu nanim sɛ ne ɛte pepepe na abra ye no ɔpamu ne nkɔfo ne wɔ ne nkyɛn wɔn na ɛwɔ ne nkyɛn nyina ɔpamu ye de dɛn efiri dan mu ɛmɛka wɔ ne Tama pɛ ka ame pa ɛka wɔ ne Tama pɛ enti abra ka wɔ no pɛ odidi wie no na de na to aso nipa no ɔpɛ ndada ɔpɛ ne na bibi dada na wɔ sɛ nya akonya we de na ɔbɛyɛ enti obi a ɔyale no ɔne Tama ye de ɛyɛ bibi kenka so Bible si abra wɔ ye wie no no wɔ de wɔ nunu ho ka ame pa so hu ba bi a adamfo ɛde na kɔwi na saa adwen no ɛne ne tirim na emom enam adamfo bi adwene adamfo bi ɛyɛ ɔka kyerɛ nti so hu bɔni fi a wakodi ne ni na adwen sanko be bibi saa enso adamfo no adwen adamfo no enim tie adamfo no asɛm bi a ɔka kyerɛ nti ɔno nso ɛde akyerɛ dɛn akɔyɛ ka ame pa enti ɔne ɔbabunu no ɛyɛ dɛn akɔyɛ bibi pɛsɛ ɔkyɛ ase sɛ ewiase no ɛnyɛ adamfo bia na wɔ sɛ ɔyɛ dɛn ofa ka ame pa ne nipa bia na wɔ sɛ ofa na adamfo san sɛ yɛwɔ enipa bebree wɔ asase wei so a sɛ wɔnhwɛ ne yie a ɔmo bɛyɛ dɛn ɔmo de ɔbɛkɔ ɔsɛ yie sɛ wɔnhwɛ ne yie a nneɛma bi a ɛyɛ wo dia no ɔmo ma wo nsa entumi nyɛ dɛn ɛnka ka ame pa ɔmo ma wo nsa entumi ɛnka enti hwɛ ne yie san sɛ Bible sɛ onipa biara onipa a ɔnenam no sɛ na ɛbɛkyerɛ wo nso sɛ na ayɛ dɛn wote enti Bible ka asɛm bi according to Proverbs chapter 13 bi hɔ no so ma menhwɛ ade bi hɔ Proverbs chapter 13 verses number 20 menhwɛ ade bi a Bible ka hɔ no enti adamfo a ne nam yɛ osi hwɛ ne yie yɛho yanam sɛ ne tutu no yɛbɛtutu no afa so asomasi ɔbobo ya na ɔmɔ Proverbs 13 verses 20 ɔde so sɛ dɛn ɔse ɛne anyansafoɔ mmɔ ɔse ɛne onyansani mmɔ na dane onyansafo ka amen ɛne onyansani mmɔ onyansafo mmɔ na yɛ dɛn ɛdan onyansafo ka ame pa enti ufa damfo a oyo nyansani a obɛyɛ dɛn
obeye onyansani ufa adamfo a wagimi a obeye dai obeye ojimifo kan amepa enti Bible say eni onyansani emo enante na eda ne dai onyansani kan amepa enti unu obi a ohwiwi onu nkoke ekonante a obeye dai obehwiwi tuasoma me na menhwa de bu ho no o se eni onyansani nante na dai eda ne onyansafo tuasoma me na de oni nkwasiafo na de oni nkwasiafo dai bonu ebono hunu amane ehunu amane ka ame mampa amen do ni okwasia bo no ohunu amane enti obi oni onyansani nante no ohunu nyansa na ande okwasia ba we dai hunu amane enti uni obi a onu wi ehia koke enante a obehunu amane sanse ojimifo onim do ye ka ame pa Bible say enye enti titiremu nso amehu doctor say amehu say onu ma be ha kidney no enso say nipa no ogoso ye dai eno enti say nipa no onu ne koba wo be dai obehunu amane ka ame pa onu ne koba obehunu amane uni obi a onom to gate meko fo sere no ekonante say oye wadamfo a enye nom na nso be nom obenum nsa ka ame pa enti okere bi nso be dai obayi ko nsani ana me boa nso be dai ko nsani say Bible say kire mo nyonko na me kire busuban madamfo no onom nsa de bia me ne koba enti o say me so be dai na wonso we dey we ojimifo ka ame pa na mmom se woni obi a onim yansa obi a na dwem da ho obi a onante wotire ne so enante a onso ye dey wo yansa wo ehia woda ombreda sanse abrebia no oma adwenpa otu afupa abrebia okyerɛw de ye oma ekwan a ese na fata se wo ye dey uni so na mmom on kyerɛw bad we se kodi so sanse ono no onante tire ne so ono no ofa ba bia ye enti on kyerɛw se onante ba bia ye dey enye akwai se okristoni a oso wafa Yesu Kristo se ne kra na jinkwa waba asole we bonusu na osa akwabontin na damfu ni eyo bi a ohyiwi na damfu ni eyo bi a obodwaman tinie pa mama ya wutimre se wadamfu ye obi a obodwaman na onye wadwe se obesache na wanhwe yi a obetwe asa akunka amepa ebia na wonso obodwaman bi nanso enne nyankopon ne nsaka wasachira obe nyankopon dia enso still nipa no eda so ye dai e wadamfu mama ye dai jano sanse wanhwe yi a obesa atwe awadai akombi ka amepa men ka se enne se nipa no enante obetumi ni wo ma anante obebe wo se ne be ya wonso obem nyasema dai atere mu obetu omfo atere mu nkakraka se ne be ya wonso be friti bia na onwo mu no ayedai aba Kristo na mum enfam adamfo sanse adamfo mu didibom adamfo mu koba ebom adamfo mu ye niema ba ko ye dai ebom bibia mu ye bia no mu ye ne ba ko enti se nipa no be no na manyame asem entumi no na mum enkofa adamfo emetra ho so enkofa adamfo a woni ne koba sanse se wo ye sa ne ye no wonso be dai ube bi wonso be dai ube bi ka ame mampa enti Bible say eni onyansani nante na ye dai eda no onyansani na wona eni agimifo bon omo ye dai omo ye agimifo omo bre wasase yeso ka ame mampa obo bre wasase yeso enti hwe yie de se na wutusi e dai e fa na fofofa obu ho no ma bebi obeko bia ohun se posimafo adamfo ka ame pa enye sa na e fa damfo obebi ho no ma be me bia hu na se o me pesam no ya damfo na wada he no ama na wada fa damfo adamfo no odo fa sai die no ya ma ho tire obetumi aboa wo obekanya sasema kire wo obemu atwe pa ana se dienti ana opeso no fa damfo busan sa ne ma we nyina na wanya adwempa bi ma wa no hu se nipa no oye dai onya damfo pa ka ame pa se nipa no odo ho bona obe dai obe bre nipa no odo ho bona onye onfa adepa bi anye dai enka obeda bon ka ame pa ka ame mampa enti obeme bi ho ma hu obe pi opeso ne adamfo ne ma no nso ya adwen mu sanse uwusika kakra sanse odaka bi mu nti opeso ne adamfo na mnzu me dai bidi nachi aso wabusa wo se na adwen a ode fa adamfo etisen ono de wahu so no ya damfo a ebeyi na wonso de ne wahu no wonso wasusu bibu ono ana aso nipa no wa examine hu se mene ne fa damfo a ebeboa me ana se emboa me nipa no adwuma be ne wo ye nipa no ne tibia tesei nipa no ne su ene ne ban etesei a me kofana damfo sai ne man na si anhwe yi a bonse wakotom na one no adamfo sa na ko wi o ba bi bone ka ame pa o se eya brunsam enye brunsam eya wan kasa utrim wadwen ene ususuye ana wa mana anye duru wa nwi hu yie ana akotom na ayede ayo sa enti hweyie ene se na sifa fa wadamfo ede yede efa hweyie ene se nia o me di pesi ben se adamfo ka ame pa obu ho mai o ma wadamfo se adamfo kiku na emum o ba abede abesew ka ame pa o ba abesew ntu o be fa adamfo mu di ade e abasa nso ni se o ka se opeso adamfo pe ubedi echiri ka ame pa ma me enye se nipa ni ka ame ujini dia o kire bi o be se o ka ame pa enti adamfo a ho tiri wa ontumi mu a ma me ye dai janu yini firi wa kwem ka ame pa adamfo a ontumi emu a no ye dai yini firi wa kwem na emo bi a ho tiri wa obetumi aboa no no aye dai
woni na afa damfo na ne na dey ananti kan amepa amen nipa no ntumi muawo ntu hu kiri wa damfo nso de ankensa kɔ ne nsa yɛ dey aba kan amen nanso ntumi muawo ma me dey twa no twetwe ne bible kura kan ho asɛm kinkan Matthew chapter 5 verse number 30 mame me ha the bible kan ɛwɔ no adamfo a ho kiri wa ntumi muawo no ɔnya damfo pa yɛ dey yini firi wa kwam obi a okwa nhihie ma ontumi emwetam enyina wachi no onya damfo pa ye dai yini firi wa kwam obi a se okwa ho kire mu na wo bia ontumi fam wa mo se nipa no enya damfo pa ye dai dilitini firi wa kwam na emum kofa obi a ho kire wa obi a wusu onu besu obi a wo sra onu besere onipa bu ho ma damfo bu ho ma ho se osili ana se de eden kwa ba na we dai odi akire na emum agorafo no ene ahotete ne ba no ayde watwe ne ho na wapo so oyere ya na damfo se nipa no ontumi mboa ye dai yiri fi na afem king kama Matthew 5:30 o se dai Matthew chapter 5 verses number 13 o se dai o se na se wonsa nifa tu sunti dua o se na se wonsa nifa atu sunti dua ye dai twa na tu free na tufuru hu ye dai etwene ka amepa wonsa nifa tu sunti dua twa na tufuru hu ye dai etwene e bia na wonim ene wati wadamfu ni bi ho ma otisa wadamfu bi ho ma opawufu wadamfu bi ho ma siwi we onum koke wadamfu bi obo bre bia ompe ma me ye dai twa na tutu ni yini firi wa kwam ka amepa sanse bible say ejema wo se wo betwa wonsa no ato atwene na benya nkwa sense wonsa no ebe mafi aka ni paduani na de wakọ oseyim ka amepa nipa ba ko na wo ye wadamfu na wo ye bone wo ye ne bibia ensem fata e bia waka wantie waka wonye na abie so na abie bede ebe ma me ye dai yini firi wa kwam ne tu anamo foforo na urade nyakopon so obeboa wo aka ho sele be ya wo nso ubeye nhira ka ame mampa ka ame mampa onyame onhira no no mo no nka ho na kakra wati etumu anamo ma o ma wonya asem no etiefo keke na emu ma wonya nigiefo abiri biara no onkyerɛkyerɛ wo kan pa faso na abiri biara no nso unya bra oba ye dwumadi yisu a enkwaje mre no ba sanda no pa bia ye de bebere wo sene se de fatai ha wo kom bushushu so ubenya ne sene ese pepepe ene wanti a last week dia no so ho no eti week bia no ye de bigu ho no mama ko na de subscribe sene bia video bia ba won so nsa bituma de aka bidia ne evangelist Imando Money mene minu ya be mai Samuel Educhum ka amepa jude nya bere Sunday bia no nya bere na won so eka kire wonua bi sene bia wonua bi nso ebete onso bohu dawuro ekire amaman sene bia omonso ebede ebeti ka amepa enti se wukọ na ehu ananso ayde wahye se na bia wunu bi nso be dey ebenya bi ahwe ebia wunu bi nso ente asemwe wunu bi nso enim se enti de mo na wo hye no na ono nso ehye na ekọ na etre se na bia nipa ye nyina ya beti nyankopon asem so se na bia ye nyina ye benya adwensa kira na papa no esane ne maya etosmienu a mienu ya nya yiraba ye nyina ya yishira ka amepa obo hon ma no opese ohun ye bia opese ono ye bom pa ya na se opese osusu bibi hu ade kire me number ubetumi anyamo so 0271 69 3780 0271 69 3780 ofre me a me akasa me personal life ubenya me empai bubi ho no mo na se aso da ibi unti ase wo adwintiri upese oni misusu bibi hu a ubetumi afre na yakopon ene won konkono ebedi mu hene da ye de baabi a wo se eto no ye de ato mo na isa onyame onhira wo ne nenso se ne wati tuhu anamo adomniti amen akra mu nyina Every said David I was no no. Atamfo no yesen ko besen we. Na so nyame ane woni so ti no. Wa ya wetumi aseno. Adide no ko ya besine so. Kechami TV presents Kechami Media Awards 2020. Various categories is as follows. To register or perform, call the following numbers on your screen to register now at a cool price.